kita masuk kepada the last second chapter in our syllabus. Kita ada chapter 9, reproduction and development. Untuk chapter ni, kita akan fokus kepada plant dan juga human. Cuma kepada plant ni sikit lah. Untuk human ni kita akan fokus lebih. Okey, jom kita tengok dulu berapa subtopik yang ada under chapter 9. So, kita ada 9.1 until 9.4. So, untuk 9.1, sexual reproduction in flowering plants. So, dekat sini kamu kena expect, kamu akan belajar beberapa terms baru yang mungkin kamu tak pernah dengar ataupun kamu pernah dengar during your secondary school. And then kita akan belajar juga double fertilization in flowering plant. Kenapa plant dia ada 2 kali fertilization berlaku? Kalau kita compare dengan human dia ada sekali saja fertilization. Normally lah, okay? Untuk yang normal selalu sekali sajalah fertilization. And then untuk asexual reproduction in plant, yang ni kita dah tak ada dalam syllabus, okay? Kalau ada jumpa dekat nota previously, so just take it as a extra information. And then untuk 9.2 kita ada human reproductive system. So untuk human reproductive system kita akan belajar about male reproductive system dan juga female reproductive system. And then kita akan belajar juga after a boy ataupun a girl hit puberty, what are the changes that happen inside their body, okay? Kita akan fokus lebih kepada proses spermatogenesis dan juga oogenesis. Dan juga untuk female kita ada penambahan lagi beberapa cycle yang berlaku pada female every month. Contohnya menstruation ataupun menstrual cycle dan juga ovarian cycle. And then kita akan belajar juga under 9.2 human reproductive system, apa sahaja hormon yang mempengaruhi reproductive system ataupun reproductive organ in male dan juga female. Untuk 9.3 kita akan belajar fertilization and fetal development. So what happen bila sperm dia akan fertilize dengan egg? What happen to the zygote that we got from the fertilization? So dia akan develop menjadi embryo and then menjadi fetus and so on. And then after kita dah belajar fetus development inside mother's womb, kita akan belajar beberapa hormon yang terlibat semasa pregnancy, okay? Proses mengandung dan juga semasa parturition, proses melahirkan anak lah. And then mungkin ada sesetengah buku dia include juga hormon yang terlibat semasa proses penyusuan. So untuk yang penyusuan ataupun kita panggil lactation, that one is out of syllabus, okay? So kita akan fokus pada 4 subtopik sajalah, okay, under chapter 9. Okay, kita masuk dulu pada definition of reproduction and development. So reproduction dia kata dekat sini refer kepada a process of forming new individual from existing individual. Maksudnya kita nak menghasilkan individu yang baru, tak kisahlah individu tersebut manusia ke ataupun organism lain, asalkan kita nak menghasilkan new individual daripada individual yang sudah ada, itu kita panggil sebagai reproduction. Kita tak boleh nak cakap new individu terhasil daripada tidak ada apa-apa. Itu dah macam kena belajar history balik dan juga ada kaitan dengan religion. So kita tak nak cakap pasal itulah. Kita ambil reproduction ni, kita nak menghasilkan individu yang baru yang tidak ada sebelum ni, menjadikan dia ada, okay? Tapi dia datang daripada individu yang telah ada. And then apa yang berlaku? Genetic materials are transfer from one generation to the next generation. So kita ambil contoh kita lah, kita datang daripada parents kita. So any genetic material yang daripada parents kita yang memberi physical appearance ataupun insight yang kita tak nampak in terms of genes dan sebagainya, so akan pass on kepada kita lah, okay, daripada kita punya parents. And then
Kita belajar juga in chapter 3 cell division meiosis. Meiosis adalah proses di mana kita nak menghasilkan gamete. So kalau meiosis tu berlaku in male, so kita fokus pada dia menghasilkan gamete which is sperm. Tapi kalau meiosis tu berlaku in female, so kita fokus kepada menghasilkan egg. Dan kita tahu daripada proses meiosis, disebabkan ada berlakunya crossing over and then exchange of genetic material semasa meiosis, that's why lah gamete yang dihasilkan tu tidak membawa exactly 100% genetic material as their parent. That's why lah bila dapat individu yang baru hasil daripada fusion of sperm dengan egg, so kita akan dapat individu yang tidak sama, is not 100 totally same as the parent. Dia mesti berbeza. Okay? Apa maksud development? Development adalah all progressive changes that take place throughout the life of an organism. So development ni kalau kita translate kepada bahasa lebih kepada perkembangan lah. So bila dah dapat zygote, for example, bila kita ada fusion ataupun fertilization antara sperm dengan egg, so zygote tersebut akan develop, okay, dan kita akan tengoklah ada pembentukan beberapa layers and then ada pembentukan organ dan sebagainya, and then up until zygote menjadi embryo, menjadi fetus, and then selepas fetus tu keluar jadi baby, infant, and then child, and then teenagers and so on. So dia akan sentiasa develop sepanjanglah individual ataupun organism tersebut hidup, okay? Sampailah dia mati. So itu adalah development lah, apa-apa perubahan yang berlaku pada individu ataupun organism tersebut sepanjang dia hidup. Tapi dalam kita punya syllabus ni, kita hanya fokus kepada development up until zygote menjadi fetus sahaja, okay? Tidaklah sampai menjadi infant, children, teenagers dan sebagainya. Kita tak fokus pada chapter ni lah. Tapi untuk chapter 10 kita mungkin akan fokus sikit, tapi not too much, okay? And then apa kepentingan reproduction ni? Pertama, to increase the number of individual of the population. So kalau tidak ada reproduction, maksudnya individu pada satu-satu populasi tersebut tidak akan bertambah lah. That's why kita akan jumpa perkataan extinction, okay? Pupus. Kalau pupus ni kita banyak dengar pada animals lah, okay? So boleh search lah apa sahaja animals yang dah pupus, okay? Dekat Malaysia pun ada dan dekat outside of Malaysia pun banyak juga, okay? Yang menyebabkan berlaku kepupusan tu ada faktor lain lah, okay? Yang menyumbang. And then the second role of reproduction adalah to enable the transmission of genes to the next generation. So kita tahu bila berlaku reproduction, dan reproduction ni ada involve meiosis. So meiosis dia ada proses di mana ada exchange of genetic material that will be passed on to the next generation. So dia pass on tu kepada gamete cell lah, okay? So ada transmission of genes dekat sini. And then to ensure the continuation of a species, okay? So kalau spesies tersebut tidak lagi reproduce disebabkan beberapa faktor luaran ataupun internal factor yang menyumbang kepada kesihatan individu tersebut, so akan berlaku kepupusan lah, okay? Bila tidak berlaku reproduction. Okay, kita tengok dua jenis reproduction. So, pertama kita ada asexual reproduction. So, untuk asexual reproduction ni, dia involve single parent. Maksudnya, datang daripada satu parent sahaja. Okay, kalau dia datang daripada dua parents, maksudnya ada melibatkan dua gender lah. And then, disebabkan dia datang daripada satu parent sahaja, so, untuk asexual reproduction, tidak berlaku fusion of gamete. Maksudnya, tidak berlakunya fusion antara sperm dengan egg, for example lah, okay? And then, anak yang dihasilkan tersebut atau kita panggil offspring are genetically identical to the parent. Maksudnya 100% memang sama dengan parents dia lah in terms of genetic. So, bila genetik dah sama, usually dia punya physical appearance pun akan sama macam parents. So, kita boleh cakap macam
kita tak tahu mana satu dia punya ayah, mana satu dia punya ibu, grandmother, grandfather dan sebagainya. Sebab dia memang 100% exactly same as the parent. Okay. Ataupun bahasa lain dia kata kat sini, no genetic variation among offspring. So kita tak nampak perbezaan lah antara individual tersebut. Okay. Selalunya asexual reproduction ni memang kita involve mitosis selalunya lah. Dan kita tahu mitosis dia mesti akan 100% exactly same as the parent. And then number of chromosome yang dia dapat pun means that the cell yang baru tu dia akan dapat the same number of chromosome as the parent. Antara contoh asexual reproduction, contohnya binary fission, ataupun regeneration, ataupun budding, vegetative propagation, sporulation, parthenogenesis. Tu antara contoh lah. Dan untuk asexual reproduction ni memang dah out of syllabus. So kita tak payah fokus lebih lah pada pecahan bawah dia tu. Kita fokus pada sexual reproduction, which is the second type of reproduction. So untuk sexual reproduction involve two parents. So dia mesti two parents dan mesti daripada gender yang berbeza. Okay. And then mesti berlaku fusion of gamete. Maksudnya ada fusion ataupun fertilization antara sperm dengan egg. And then the offspring that are produced are not genetically identical to the parent. So memang anak-anak yang dihasilkan tidak akan sama macam parent in terms of genetic. Dan kalau kita tengok pun physical appearance mungkin tidak sama lah. Okay. Tak payah pergi jauh, kamu compare diri kamu sendiri dengan kamu punya parents dan juga your siblings if you have one. Okay. So dia mesti akan berbeza. Okay, let's say lah kamu kata kamu ada twins kan. So kalau ada twins pun dia mesti akan ada slight difference. Kalau kita tengok in terms of physical appearance. Itu baru physical. Actually in terms of genetic lagilah berbeza sebenarnya. Okay. Okay, cukup sampai sini saja untuk introduction.